حضرت آدم کی شریعت میں تعظیم کا سجدہ جائز تھا، سمجھے نہیں سمجھے؟ شریعت محمدی میں تعظیم کا سجدہ جائز نہیں ہے، لہذا اگر کوئی پیر کا کوئی مرید سجدہ کرتا ہے تو کفر شرک ہوگا، قبروں کو سجدہ کرتے شرک ہے۔ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، اللہ فرماتے ہیں جتنے سجدے ہیں یہ سب کے سب اللہ کے لیے خاص ہے، کسی مخلوق کے لیے کوئی سجدہ نہیں ہے۔ قَالَ مَا مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ، اللہ نے ابلیس کو فرمایا تم کو کیا ہو گیا کہ تم کو کس چیز نے روکا ہے سجدہ کرنے سے جب کہ میں نے تم کو حکم دیا۔ قال انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، اس نے کہا یہ دلیل دیا کہ میں تو اس سے بہتر ہو، بہتر کس بات پر کہ آپ نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور ان کو مٹی سے پیدا کیا۔ آگ کے اندر اجالا ہے، نور ہے، روشنی ہے، آگ اوپر کو جاتی ہے، اور مٹی کے اندر تاریکی ہے، مٹی کو ڈالتے تو نیچے آ جاتا ہے، اس لیے میں ان سے کیا ہوں؟ بہتر ہو، اور بہتر افضل جو اس سے کمتر چیز ہے اس کو سجدہ نہیں کرتا ہے، اپنے سے کمزور کو سجدہ، یہ اس نے دلیل دی۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا حکم سب سے بڑا ہے، اس میں حکمت اور دلیل تلاش نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ جو حکم کرے اس کو بلا چوچارا مان لینا چاہیے، سمجھے نہیں سمجھے؟ کیا وہ تو احکم الحاکمین ہے، رب کائنات ہے، وہ جانتے ہیں اس میں کیا حکمت ہے۔ اگر کہا کہ یہ کیسے ہو جائے گا، ہے ری خارج ہوا پیچھے کے راستے سے، اور ہاتھ پیر سردی کے موسم میں کیوں دھلا رہے اللہ تعالیٰ، کیوں حکم کیا وضو کرنے کے لیے؟ چوچارا کر کے تو ایمان رہے گا، ہے بالفاطمہ اللہ امی ہے کنبا بارو ইলো আর এখন হুকুম করেন আল্লাহ কিতা হাত পাও মুখ সারা অঙ্গগুলি দইতাম ঠান্ডা হয় আমার এখানে বুঝো আন্নাবা नाउजुबिल्लाह। ऐसा चूचारा करोगे अल्लाह के हुक्म पर तो तुम्हारा ईमान खराब हो जाएगा। जैसा कि इब्लीस ने कहा मैं तो अफजल हो, अफजल मफजूल को क्यों सजदा करो, नहीं हो सकता है। अल्लाह नाराज होकर क्या कहने लगा कि तुम नाफरमान बन गए हो, बित उतर जा। हाँ बताइए अब तुम उतरना, फाह बित मिन्हा, यहाँ से जन्नत से उतर जा। फमा यकून लका अन ततकब्बर फीहा, तुम्हारे लिए कोई हक नहीं है कि तुम यहाँ पर तकब्बुर करो, अल्लाह के हुक्म को ना मानो। फखरुज इन्नक मिनस सागिरीन, तुम निकल जाओ यहाँ से, तुम तो जलील लोगों में से हो। सागिरीन से मुराद क्या है? जलील। तो इब्लिस को अल्लाह ने हमेशा के लिए अपने दरबार से भगा दिया, अपने दरबार से क्या कर दिया? भगा दिया, मरदूद बनाकर, मलऊन बनाकर। अल्लाह ने कहा हमारी रहमत से तुम दूर हो, तुम्हारा हमारे यहाँ कोई ठिकाना नहीं है। तो इब्लिस ने जाते जाते अल्लाह से दरख्वास्त की कि अल्लाह जब मुझे हमेशा के लिए आप अपने रहमत से भगा रहे हो, दूर कर रहे हो, हमारे लिए कोई ठिकाना नहीं है, तो आपके रहमत में तो मुझे मेरी एक दरख्वास्त है, मैं आपसे दुआ मांग रहा हूँ, आपसे दरख्वास्त कर रहा हूँ जाते जाते कि मुझे क़यामत तक के लिए मोहलत दे दीजिए, मेरी हयात दे दीजिए। ये दुआ की उसने, दरख्वास्त की। अल्लाह ने फरमाया हाँ जा, तुम्हें एक मुद्दत तक के लिए मोहलत दे रहा हो, लंबी उम्र दे रहा हो, तुम्हारा ये जो है दरख्वास्त क्या होगी, तुम्हारी मंजूर हो गई। क़ाल अंज़िरनी इला यौम युबअसून, इब्लिस ने कहा ऐ अल्लाह मुझे अंज़िरनी मोहलत दीजिए इला यौम युबअसून, उठाए जाने वाले दिन तक, जिस दिन उठाए जाएंगे यानी क़यामत के दिन तक। इतनी लंबी उम्र मांगा। क़ाल इन्नक मिनल मुनज़रीन, अल्लाह ने फरमाया हाँ चलो तुमको मोहलत दे दी गई ही, तुम्हारी दरख्वास्त मंजूर हो गई है। कब तक के लिए?
क़यामत के नफ़ा उला तक के लिए। قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم. उसने काला का इब्लिस ने कहा فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم. आपने जिस वजह से मुझे क्या कर दिया, आपने दरबार से हटा दिया, गुमराह कर दिया। आपने जिस वजह से मुझे गुमराह कर दिया, आपको गुमराह करने की वजह से, आपके दरबार से हटाने की वजह से, माँ मसदरिया अगर कहोगे तो ये तर्जुमा होगा लाक़ुदन्ना, तो मैं ज़रूर भी ज़रूर बैठूँगा, लहुम, इन औलाद आदम के लिए। ये तो आदम के दुश्मन है ना, आदम की वजह से तो अल्लाह के दरबार से महरूम हो गए, तो अज़ली दुश्मन है, शुरू से दुश्मन। तो कहा लाक़ुदन्ना लहुम सिरातकल मुस्तक़ीम, मैं ज़रूर भी ज़रूर मैं उन आदम के बच्चों के लिए, आदम औलाद आदम के लिए बैठूँगा आपके सीधे रास्ते पर। सुम्मा लआतियन्नहुम मिन बैनि अयदीहिम व मिन खल्फिहिम, फिर मैं आऊँगा उनके पास, उनके दाएं तरफ से, मिन अयदीहिम उनके सामने से, व मिन खल्फिहिम उनके पीछे से, व अन अयमानिहिम उनके दाएं तरफ से, व अन शमाइलिहिम उनके बाएं तरफ से, यानी चारों तरफ से मैं औलाद आदम के पास आऊँगा, आके उनको बहकाने की कोशिश करूँगा, गुमराह करने की कोशिश करूँगा। इन्न शैताना यजरी फी बदनिल इंसान का मजरी दम, खून जिस तरह से इंसान के जिस्म में दौड़ता है, इस तरह से शैतान दौड़ते हैं इंसान के जिस्म में, समझे। तो ये कहा कि मैं आगे से, पीछे से, दाएं से, बाएं से, हर तरफ से आऊँगा उनको गुमराह करने के लिए। वला तजिदु अक्सरहुम शाकिरीन, और आप उनमें से अक्सर को आपके शुक्रगुजार नहीं पाएंगे। इब्लिस ने कहा क़ाल ख़ुरुज मिन्हा मज़मूमन मदहूरा, ये मज़मूम मज़ऊम ये भी हाल है उखरुज की ज़मीर से, और मदहूर ये भी हाल है उखरुज की ज़मीर से। क़ाला उखरुज मिन्हा, अल्लाह ने फरमाया यहाँ से तुम निकल जाओ, मज़ऊमन, दरहाल के तुम क्या हो, जलील हो, दरहाल के तुम क्या हो, जलील हो, मदहूरन, दरहाल के तुम अल्लाह के दरबार से भगाया हुआ हो। दहारा यदहुर दुहूर के मनाते हटाना, भगाना, और मज़ऊम ज़अमा यज़अमु, ज़अमन यज़ऊमन है, इसका माना है क्या होना, क्या ना, मज़मूम होना, यानी मलामत के काबिल होना, दोनों मफ़ूल का सका है। लमन तबिअका मिनहुम, जो भी तुम्हारा इत्तिबा करेगा, पैरवी करेगा, तुम्हारा कहना मानेगा, मिनहुम, बनी आदम में से, मुझे कोई परवाह नहीं है, मैं किसी से डरता उड़ता नहीं हो, मैं किसी का मोहताज नहीं हो, जो भी तुम्हारा पैरवी करेगा, तुम्हारा कहना मानेगा, तुम्हारा मुरीद बन जाएगा। लअम्लअन्न जहन्नम मिनकुम अजमाइन, मैं ज़रूर भी ज़रूर तुम सब के सब से जहन्नम को भर दूंगा, मुझे कोई परवाह नहीं है। जो भी शैतान के नक्शे कदम पर चलेगा, उसका चला बनेगा, मैं जहन्नम को क्या कर दूँ, उनसे भर दूंगा। सारी दुनिया नक्शा शैतान के चेहरे बन जाए, सारे दुनिया को भर दूंगा जहन्नम, समझे। वया आदम उस्कुन अंत व ज़ौजुकल जन्नत फकुला मिन हैसु शि'तुमा वला तक़रबा हाज़िहि शजरत फतकूना मिनज़ ज़ालिमीन। शैतान तो अल्लाह के रहमत से दूर हो गए, जन्नत से अल्लाह ने निकाल दिया, अब दुश्मन है शैतान आदम के, ये दोस्त है। इन्न शैतान लकुम अदुव्वुन फत्तखिज़ूहु अदुव्वा, शैतान तुम्हारा दुश्मन है, उसको दुश्मनी बना के रखो, उसको दोस्त मत बनाओ, समझे। अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को और हव्वा को खिताब करके फरमाया, आए आदम, उस्कुन अंत व ज़ौजुक, तुम रहो, तुम और तुम्हारी बीवी जन्नत में, फकुला मिन हैसु शि'तुमा, और दोनों खाओ जहाँ से तुम्हारा जी चाहे, जन्नत के फल फूल,
بڑی بہت بڑی جنت ہے، گھومو پھرو کھاؤ، لیکن ایک درخت کی پابندی لگا دی، ایک درخت کی کہ اس درخت کے قریب مت جانا، سمجھے؟ وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ، اور دونوں قریب مت جاؤ اس درخت کے، فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، اگر قریب جاؤ گے تو دونوں ظالم بن جاؤ گے، اللہ کے نافرمان بن جاؤ گے۔ درخت کے قریب جانے کا مطلب کیا؟ درخت کے پھل کھانا، سد باپ کے لیے قریب جانے سے منع کر دیا، سمجھے نہیں سمجھے؟ اس کے پھل تو کھانا دور کی بات ہے، قریب بھی مت جاؤ یہ کہہ رہے، سمجھے نہیں سمجھے؟ اصل تو پھل کھانا مراد ہے، قریب جانے سے ممانعت نہیں ہے، لیکن اس کی تاکید کے لیے اگر قریب جاؤ گے تو اس میں مبتلا ہو سکتے ہو، اس لیے قریب جانے سے بھی منع کر دیا، سمجھے نہیں سمجھے؟ فوسوس لهما الشیطان لیبدی لهما ما اوری عنہما من سوآتہما، وسوسہ دل میں وسوسہ ڈالنا، تو شیطان تو ازلی دشمن ہے، اس نے وسوسہ ڈالا لہما، ان دونوں کو شیطان نے وسوسہ ڈالا، آدم اور حوا کے دل میں وسوسہ ڈال دیا، باہر سے وسوسہ ڈال رہا ہے، سمجھے نہیں سمجھے؟ اس کے اندر پاور ہے، تم مسجد میں بھی رہو گے وہ وسوسہ ڈالتا ہے، سمجھے نہیں سمجھے؟ اللہ کے گھر کا طواف بھی کرو گے وسوسہ ڈالتا ہے، اس کے اندر یہ پاور ہے، وسوسہ ڈالا، وسوسہ ڈال کے کیا کہہ رہا ہے؟ کیوں وسوسہ ڈال؟ اللہ کے نافرمان بنانے کے لیے، لیبدی لہما، یبدی ابدان کے معنی ظاہر کرنا، تاکہ ان دونوں کے لیے ظاہر کر دے، ما اوریا، جو چھپایا گیا ہے، عنہما، ان دونوں سے، آدم اور حوا سے، من بیانیہ ہے، من سوآتہما، سوآتن جمع سوآت، یعنی ان دونوں کے شرمگاہ، ان کی جو شرمگاہ ہے، لجستان ہے، اس کو ظاہر کرنے کے لیے شیطان وسوسہ ڈال رہا ہے۔ وَقَالَ مَا نَهَاكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ، اور کہا، قالا کا فعل شیطان نے کہا، ما نہاکما ربکما عن هذه الشجرة، تمہارے رب نے تم دونوں کو منع نہیں کیا اس درخت سے، الا ان تکونا ملکین، مگر اس وجہ سے کہ تم دونوں کے دونوں فرشتے بن جاؤ گے، او تکونا من الخالدین، یا جنت میں ہمیشہ رہنے والے بن جاؤ گے۔ اللہ نے تم کو اس لیے منع کیا جانتے ہو کہ تم اس پھل کو کھاؤ گے تو فرشتے بن جاؤ گے، یا تم اس پھل کو کھاؤ گے تو جنت کے ٹھیکیدار بن جاؤ گے، جنت سے کبھی نکالے نہیں جاؤ گے، اس لیے منع کیا۔ اب تم کو کہتا تم کھا لو، تم کھا لو تو کیا بن جاؤ گے؟ فرشتے بن جاؤ گے، اور فرشتے تو کیا ہے؟ معصوم ہے، یا تو اس کھاؤ گے تو تم جنت کے باشندے بن جاؤ گے ہمیشہ کے لیے، میں تم کو نصیحت کرتا ہوں۔ وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ، اور قاسم یقاسم مفعول سے قسم کھانا، اور ابلیس نے ان دونوں کو قسم دلایا کہ میں تمہارے لیے ناصحین، خیر خواہ ہوں، میں تمہارے لیے کیا ہوں؟ خیر خواہ ہو، تمہارے بھلائی چاہنے والا ہو، تمہارا مشفق ہو، تمہارے بھلائی چاہتا ہو، تمہیں مشورہ دے رہا ہو، تم کھا لو تو کبھی جنت سے اللہ تعالیٰ نہیں نکالیں گے، سمجھے نہیں سمجھے؟ اللہ تعالیٰ تمہارا بھلائی نہیں چاہ رہے، اس لیے تم کو منع کر دیا، میں تمہارے بھلائی چاہ رہا ہوں، سمجھے؟ شیطان پٹے پڑھاتے نہیں پڑھاتے ہیں، نورانی دھوکہ دیتے ہیں، اسی طرح سے بچوں کو، طالب علم کو، اشراق پڑھ لو، چاشت پڑھ لو، مسجد میں بیٹھے بیٹھے اللہ اللہ کرو، یہ فعلا کیا رٹ رہے ہو ہیں؟ یہ صغرا فصل قریب فصل بعید، جن سے قریب جن سے بعید، کیا چیز ہے؟ بھاگ یہاں سے، اس سے کیا ہوتا ہے؟ اللہ اللہ کر، نامہ عمل میں ثواب لکھا جائے گا، اللہ کے قریب بن جاؤ، سمجھے؟ یہ پٹی ہے شیطان کا۔ اس کے بعد کیا کرے گا؟ تمہاری طالب علم کا زمانہ ختم ہو جائے گا تو تم باولا ملا بنو گے، کسی کام کے نہیں رہو گے، نہ قرآن سمجھو گے نہ حدیث سمجھو گے، کیونکہ زمانہ طالب علم میں تم نے پڑھا ہی نہیں، شیطان نے تم کو مرید بنا کر مسجد میں بٹھا دیا،
علم طلب کرنے سے محروم رکھا. اب نتیجہ کیا ہے؟ قرآن حدیث سے اس کے علم سے کیا ہے؟ محروم ہو گیا. سمجھ رہے ہو؟ اس سے شیطان کے چلا مت بولو، اسی لیے تم کو ڈانٹتا ہو، مسجد میں بیٹھے ہوئے دیکھتا ہو تو. سمجھ رہے ہو؟ کتنے پٹی پڑھاتا ہے، بات پر بچے کہتا ہے تبلیغ میں چلے جا، تبلیغ میں چلے جا، تبلیغ میں چلے جا، کتنا اچھا کام ہے ہیں. اس کے بعد کیا آتا ہے؟ تبلیغ میں 4 مہینے لگا کے آنے کے بعد اتنا بیوقوف بنتا ہے، نہ باپ کا سنتا ہے، نہ ماں کا سنتا ہے، نہ استاد کا سنتا ہے. تبلیغ 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 تبلیغ، نہ پڑھتا ہے نہ کچھ کرتا ہے. بعد میں آہستہ آہستہ اتنا گمراہ ہو جاتا ہے، اتنا گمراہ ہو جاتا ہے، کسی کام کا نہیں رہتا، نہ نماز پڑھتا ہے نہ کچھ کرتا ہے. ایسے بھی ہوتے ہیں. اس لیے اپنے بڑوں کے مشورہ پر چلنا چاہیے. اپنے من مرضی چلو گے تو شیطان پٹی پڑھا کے گمراہ کر دے گا. ایک لڑکا کو میں نے دیکھا، باپ کا بڑا بیٹا ہے، کام کاج کے لیے باپ نے لگایا تو دھند سوارا کا تبلیغ میں چلا گیا. چلے لگانے کے بعد 4 مہینے کے بعد آیا تو بالکل کوئی کام کرتا ہی نہیں، خالی کہتا ہے میں مدرسہ میں پڑھوں گا، مدرسہ میں پڑھوں گا، مدرسہ میں پڑھوں گا. باپ نے مدرسے میں پڑھنے کے لیے لگا دیا. چند دن تو خوب بزرگ کا اللہ والا، ہر چند مہینے کے بعد سب سے بڑا فاسق، فاجر، بے نمازی، لڈو باز، سمجھے، اتنا بدماش نکل ہو گیا. یہ شیطان کا داؤ ہے، وہ ہر ایک کو سمجھ میں نہیں آتا ہے. اس لیے آپ نے بڑوں کا کہنا ماننا چاہیے. وقاسمہما، حالانکہ دیکھنے میں تو اچھا لگتا ہے، سمجھ میں نہیں آ رہا ہے بھائی میں اشراق پڑھنے جا رہا ہوں، حضور کیوں منع کرتے ہیں؟ میں مسجد میں بیٹھے بیٹھے اللہ اللہ کرتا ہوں، مولانا کیوں منع کرتے ہیں؟ میں تبلیغ میں جا رہا ہوں، کیوں منع کرتے ہیں؟ تو بڑے غلط آدمی ہیں، اللہ اللہ سے ان کو چیڑ لگتا ہے. یہ چیڑ نہیں ہے، سمجھ رہے ہو؟ یہ جو ہے سمجھنے والے سمجھتے ہیں، یہ ہر ایک کو سمجھ میں نہیں آئے گی، یہ تجربہ کی بات ہے. وقاسمہما، اور اس نے کہا، اس نے ان دونوں کو، ہما سے مراد آدم اور حوا کو قسم دلایا، انی لکما، کہ میں تمہارے لیے لمن الناصحین، خیرخواہی کرنے والوں میں سے ہوں. خیرخواہی کر رہا ہو، کھا لو، درخت کو کھا لو، کیا بن جاؤ گے؟ جنتی بن جاؤ گے. فدلاہما بغرور، دھوکا سے، دھوکا دے کر ان دونوں کو کیا کہ انہوں نے اکسایا. دھوکا دے کر دونوں کو کیا کیا؟ فلما ذاقا الشجرۃ، جب ان دونوں نے درخت کو کھا لیا. فلما ذاقا الشجرۃ، جب دونوں نے ان دونوں کیا کیا؟ ذاق یذوق، ذوقاً کیا مانا، کیا کرنا؟ چکنا. کیا کرنا؟ ذاقا الشجرۃ، جب درخت کو چک لیا. دلاہما بغرور، شیطان نے ان دونوں کو دھوکے میں ڈال دیا، ان دونوں کو فریب کے ذریعہ دھوکے میں ڈال دیا. دلا تدلیتاً مصدر ہے، کیا ہے؟ دلا یدلی، تدلیہ تفعیل سے، دلا یدل تدلیہ تفعیل سے بمانا دھوکا دینا. کیا کرنا؟ فریب دینا، غصے سے غرور ہے دھوکا دینا. ان دونوں کو شیطان نے دھوکے میں ڈال دیا تو کیا ہو گیا؟ انہوں نے کہا جب اچھا مشورہ دے رہے، ہمارے خیرخواہ ہے، ہمارے مشفق ہے، تو کیا کرنا چاہیے؟ کھا لینا چاہیے، سمجھے؟ تو کیا کر دیا؟ ذاق الشجرۃ، درخت کو فلما ذاق الشجرۃ، جب ذاق لیا. اللہ نے سب سے پہلے کیا کیا؟ اللہ نے سب سے پہلے ان کا یہ کام کر دیا، ان کو ننگا کر دیا، سمجھے؟ جنت کے لباس کو اتار دیا اللہ تعالیٰ کہ میرے یہاں رہ کر میری نافرمان کر رہے ہو تو ہم میرے میں دشمن کی بات مانتے ہو. تعلق ہے تن خلا خڈے ہمار خبر دے بیشتر، ہمار بیشتر خبر دے، کہتے نہیں کہتے؟ بدت لہما سوآتہما، ان کی دونوں کی شرمگاہ ظاہر ہو گئی. ان دونوں کے دونوں کی شرمگاہ کیا گئی؟ تو انسان کی فطری چیز ہے ستر پوشی.
क्या फितरी चीज है? फितरत इंसान में अल्लाह ने शर्म और हया को डाला है, और सदर को छुपाना इंसान की फितरी तकाजा है। तो अल्लाह ने इसको उतार दिया तो कितने शर्मिंदा हुए, समझे। वताफिका यख्सिफान अलैहिमा मिन वरक़िल जन्ना, ताफिका यख्सिफान, और दोनों के दोनों अपने ऊपर जन्नत के पत्ते चिपकाने लगे। आप दरख्त जन्नत में बहुत बड़े बड़े दरख्त है, बड़े बड़े पत्ते, केले के पत्ते जैसे भी पत्ते होंगे और शगुन घास के पत्ते जैसे पत्ते, उनको आपने शर्मगाह में ला के चिपकाना शुरू कर दिया, आगे से पीछे से, समझे, शर्म की वजह से। वनादाहुमा रब्बुहुमा, उनके रब ने उनको आवाज़ दी, अलम अनहाकुमा अन तिलकुमा शजरती, क्या मैंने तुमको इस दरख्त से मना नहीं किया तुम दोनों को, वाकुल लकुमा, और क्या मैंने तुम दोनों को नहीं कहा था, इन्ना शैतान लकुमा अदुव्वुम मुबीन, के शैतान तुम दोनों के लिए तुम्हारा खुला दुश्मन है। कोई सी ना नहीं कन बा আল্লাহ তোমাদের মানা করেছে না তোমরা দুজন জন্নত এই দরختর দ্বারা যেতে না, আর এখানে কইছে না শয়তান তোমরা দুশ্মন। তে গেলা কি তার লাগে আমার जो बेस्तर কাপড় খুলো, ऑटोमेटिक उतर गया है, ऑटोमेटिक क्या आ गया, उतर गए जन्नत के कपड़े, शर्म का जाहिर हो गई। तो जन्नत के पत्ते, दरख्त के पत्ते चिपकाने शर्म को छुपाने लगे। सबसे पहली सजा अल्लाह ने तो ये दी तो देखो फितरत इंसानी है सतर कुछ पाना, समझे नहीं समझे। लेकिन आजकल इंसान निंगा उरियानन लिंगा घूमने को अपने लिए फख्र महसूस करता है? अमेरिका और क्या है बरितानिया, और जो हमारे यहाँ नागालैंड और मिजोरम, हाय हाय लोग निंगे ही घूमते हैं, सब कुछ खुल के जाहिर करके जी। ये फितरत इंसानी के खिलाफ है, शर्म और हया नहीं। क़ाल रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल खासिरीन। एक मुद्दत तक आदम और हवा को अल्लाह ने फेंक दिया दुनिया में, जन्नत से निकाल दे इस नाफरमानी की वजह से, उनसे जो गलती हो गई, समझे। घूमते 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 आदम को श्रीलंका में डाला, हवा को कहीं और, समझे। दोनों ने खूब रोया, कई साल तक रोते रहे, समझे नहीं समझे। तो इसराइली रवायत में ये बात आती है, लेकिन वो सही है या गलत है अल्लाह ही बेहतर जानता है, कि उनके रोने से जो उनके आँख से जो पानी जारी हुआ ना रोने का, वही उसी से सारे नदी और समुंदर पैदा हुए, समझे नहीं समझे। और दोनों की मुलाकात कहाँ हुई? आरफा में हुई, उसी से आरफा या आरिफ से आरफा का मैदान बना है, एक दूसरे से पहचान हुई। हमारे माँ बाप है ना, दोनों की पहचान कहाँ हुई? रोते 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 सफ़र करते करते दोनों आरफा में पहुँचे, और वहाँ अल्लाह से दुआ की, अल्लाह ने इनके दिल में ये बात डाली, रब्बना ज़लमना अनफुसना, हमारे परवरदिगार, काला का फाइल तो काला तस्निया है, आदम और हवा, ये आदम और हवा की दुआ है जो हम करते हैं ना, अल्लाह ने उनके दिल में दुआ डाली है। तो नबी के दिल में रब्बी अन्नी मस्सनी ज़ुर्र व अंता अर्हमुर राहिमीन, अय्यूब अलैहिस्सलाम के दिल में ये दुआ डाली, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। कौन से नबी की दुआ है? यूनुस अलैहिस्सलाम की। इस तरह से रब्बना ज़लमना ये जो है किनकी दुआ है? आदम और रब्बना ज़लमना अनफुसना, आए हमारे परवरदिगार हमने अपने नफ्स पर जुल्म किया, व इल्लम तग़फिर लना, अगर आप हमें माफ़ नहीं करेंगे, वलम तरहमना, ये लाम यहाँ पर भी महज़ूफ़, अगर हम पर रहम नहीं करेंगे, लनकूनन्न मिनल खासिरीन, तो हम ज़रूर भी ज़रूर नुकसान उठाने वाले हो जाएंगे, हम बर्बाद हो जाएंगे, समझे नहीं समझे।
حدیث کے اندر آتا ہے نبی آخر زمان محمد رسول اللہ کے وسیلہ لے کر دعا مانگی آدم نے. آسمان کی تو نظر اٹھا کر دیکھا تو وہاں ایک لکھا ہوا تھا ایک لائن لا الہ الا اللہ محمد رسول نہ یہ کہا کہ آخر نبی کے وسیلہ سے اللہ میں صبح آپ سے درخواست کرتا ہوں ان کے وسیلہ پر لے کر میں دعا کرتا ہوں میرے گناہ معاف کر دیجئے. تو اللہ نے فرمایا آخر نبی کے بارے میں تمہیں کیسے پتہ چلا؟ وہ تو آئے بھی نہیں، تم تو سب سے پہلے انسان ہو، تو ان کے بارے میں تمہیں کیسے پتہ چلا؟ انہوں نے کہا کہ میں آپ کے عرش پر میں نے دیکھا ہے ایک لائن لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. آپ نے آپ کے نام کے ساتھ جس ہستی کے نام کو ملایا ہے اسی سے میں نے پہچانا ہے. ارے سمجھ رہے ہو؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے گڑ گڑایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو کیا کر دیا؟ معاف کر دیا. قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الارض مستقر ومتاع الى حين. یہ جو اللہ تعالیٰ اس واقعے کو بیان فرماتے ہیں، اوپر کے حصے کو نیچے، نیچے سے اوپر کر کے بیان فرماتے ہیں. اللہ جب ان سے غلطی ہو گئی نا تو اللہ نے فرمایا اہبطوا، تم جنت سے اتر جاؤ. کیا جاؤ؟ بعضکم لبعض عدو، تم میں سے بعض کے دشمن ہو، بعض کے دشمن. عداوت آدم کے شاید آدم کی اولاد میں ہوگی. وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌ، اور تمہارے لیے زمین کے اندر ایک مدت تک رہنا ہے. وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، اور ایک مدت تک فائدہ اٹھانا ہے، یعنی قیامت تک کے لیے. قَالَ فِيهَا تَحْيَوْنَ وَفِيهَا تَمُوتُونَ، تم اس زمین کے اندر جیو گے اور زمین کے اندر اس یعنی دنیا میں مرو گے اور جیو گے. وَمِنْهَا تُخْرَجُونَ، اور اسی زمین سے تم کو کیا کیا جائے گا؟ اٹھایا جائے گا. قال یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا. اس آیات کی ترتیب سے پتہ کیا لگ رہا ہے کہ سب سے پہلے اللہ نے توبہ قبول کی، اس کے بعد ان کو دنیا میں بھیجا. ایسا نہیں، بلکہ دنیا میں تو اللہ ناراض ہو کر بھیج دیا. ان کے رونے کے لمبی مدت تک انہوں نے اللہ سے رویا تو توبہ کیا تو توبہ قبول کیا. میں نے سمجھے نہیں سمجھے؟ یہ اصل ہے. آپ یہاں سے اللہ تعالیٰ دوسرا مضمون شروع فرما رہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بے شمار نعمتوں میں سے ایک نعمت لباس ہے. کیا ہے؟ لباس ہی کے ذریعہ سے انسان دوسرے مخلوقات سے ممتاز ہے. کوئی دوسرے مخلوق لباس پہنتے ہیں کیا؟ چھوٹا بھائی، گرو، بھینس، مرغی، ہانس، کتے، بلی لباس پہنتے ہیں؟ لباس تو انسان کی خاصیت ہے، اللہ کے نعمت ہے، اللہ نے لباس پیدا کیا. اور ایمان کے بعد سب سے بڑا فریضہ، ایمان کے بعد ہی جو فرض ہے وہ ستر پوشی ہے. کیا ہے؟ ستر چپا. نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ جتنے بھی وہ سب بعد میں ہے. سمجھے نہیں سمجھے؟ ستر پوشی سب سے پہلا ہے. تو کہتے ہیں کہ دائمی فرض 3 ہیں. دائمی فرض کیا ہے؟ 3. نمبر 1 ایمان کے ساتھ رہنا. نمبر 2 کیا ہے؟ ستر پوشی کرنا. کیا کرنا؟ ستر پوشی. اور نمبر 3 کیا ہے؟ ستر پوشی اور کیا ہے؟ اور کیا ہے؟ 24 گھنٹہ حالت ایمان کے ساتھ رہنا، اپنے سر کو چھپا کے رکھنا. اور کیا ہے؟ ذہن سے نکل گیا. میں نے ایک دن موضوع میں بیان میں بھی کہا تھا، نیا نیا جب آیا